પશ્ચિમ એશિયા સંકટ પર કપિલ સિબ્બલે વડાપ્રધાનના મૌન સામે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. કાચા તેલની કિંમતોમાં વધારો થવાની ભીતિ વચ્ચે ઉર્જા સુરક્ષા અંગે વ્યક્ત કરી ચિંતા. ભારતના અગ્રણી સાંસદ કપિલ સિબ્બલે પશ્ચિમ એશિયામાં પ્રવર્તી રહેલી અશાંતિ અને સૈન્ય સંઘર્ષ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કરવા વિનંતી કરી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે આ ક્ષેત્રમાં યોજાયેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માત્ર પ્રાદેશિક નથી, પરંતુ તેની સીધી અસર ભારતના આર્થિક માળખા અને સામાન્ય નાગરિકોના જીવન પર પડી શકે તેમ છે. આ પ્રકારના ગંભીર મુદ્દે સરકારની લાંબી ચૂપકીદી દેશના હિતમાં ન હોવાનું તેમણે સૂચવ્યું છે. આ વિષયનું વિશ્લેષણ કરતા તેમણે ટાંક્યું છે કે કોઈ પણ આધુનિક વ્યાપાર કાચા તેલની અવિરત પૂર્તિ વિના ટકી શકતો નથી અને પશ્ચિમ એશિયા તેલનો મુખ્ય સ્ત્રોત હોવાથી ભારત માટે આ કટોકટી અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન બની શકે છે. ઉર્જા સુરક્ષા અને આર્થિક સ્થિરતા વચ્ચેના અતૂટ સંબંધને સ્પષ્ટ કરતા તેમણે સમજાવ્યું છે કે જો તેલના પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડશે તો પરિવહનથી લઈ ને ઉત્પાદન સુધીના તમામ ક્ષેત્રોમાં મોંઘવારીનો પ્રચંડ વિસ્ફોટ થઈ શકે છે. આથી વૈશ્વિક નેતા તરીકે ભારતે શાંતિ સ્થાપવા માટે સક્રિય ભૂમિકા ભજવવી અનિવાર્ય છે. तो आप व्यापार को प्राथमिकता देना चाहते हो और हम एनर्जी को प्राथमिक देना चाहते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के व्यापार हो ही नहीं सकता. The whole argument that is sought to be made is that we are reliant upon the United States of America for our trade because we have maximum trade with the United States of America, which is right. But fact of the matter is no trade can flourish, no manufacturing can take place in the country without energy. And where does our energy come from? Our energy comes from the Middle East through the Straits of Hormuz. 50% of crude oil we get through the Straits of Hormuz. And 80 to 90% of our LPG requirement, liquid petroleum gas, comes from the Hormuz Strait. So if we don't get LPG, if we don't get crude oil, and 88% is imported. India imports 88% of crude oil. 88% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं. तो अगर वही बंद हो जाएगा तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी कहां से? तो आप बात करते हो अमेरिका के साथ ट्रेड की. आपको अमेरिका को खुल के बोलना चाहिए कि आप तो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हो. You should tell the United States of America that by allowing this to happen through Israel, you are destroying the economy of India. And we are the people who are hurt the most because these so-called apologists for this government are now saying that we should be silent. While our energy resources are depleted, we should be silent. Because we have no leverage. What leverage will we be left with if our energy resources are depleted and we can't import crude oil? Or that we have to pay a price of $120? What happens to our economy? $120 का दाम अगर हो जाएगा, 116 का है, तो हम क्या करेंगे? अब दो चार बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है. और मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इट इज नाउ टाइम फॉर हिम टू स्पीक. इट्स नॉट टाइम टू बी क्वाइट एनी मोर. लेट मी जस्ट टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात तो ये है कि जो हमला हुआ पीछे ही, जो हमला हुआ वो ईरान की गैस जिसको हम कहते हैं साउथ पार्स, उस पे हमला हुआ मार्च 18 को. एंड साउथ पार गैस फील्ड दुनिया की सबसे ऑफशोर गैस फील्ड है जिसमें मैक्सिमम रिजर्व्स हैं. दुनिया में मैक्सिमम रिजर्व्स. उस पर हमला कर दिया इजराइल ने. और अभी ट्रंप साहब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, और फिर नेतन्याहू ने भी कहा कि हाँ इनको नहीं मालूम था. उसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ ईरान 100 मिलियन क्यूबिक मीटर, 100 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस रोज पर पैदा करता था. 100 मिलियन क्यूबिक मीटर. और 80% डोमेस्टिक गैस की सप्लाई ईरान की वहां से आती है. 80%. और उसका नतीजा क्या हुआ कि ईरान ने रिटेलिएट किया.
کہ آپ ہماری گیس اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرو گے تو ہم آپ کے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کریں گے. تو کیا ایران نے کیا کیا؟ قطار کے راس لخان وچ از دا ورلڈز لارجسٹ LNG ٹرمینل, لکوڈ پیٹرولیم گیس ٹرمینل, اس میں حملہ کر دیا. اور 17% ایکسپورٹ وہاں سے ہوتی ہے. اور جو نقصان ہے قطر کو وہ $20 ملین پر ایئر ہے, اور 5 سال لگیں گے اس کو صحیح کرنے میں. تو اس کا مطلب $100 بلین کا نقصان قطر کو ہوگا. سعودی عربیہ کی ریفائنری سامریف اینڈ یانکوب پہ اوپر حملہ کر دیا ایران نے, اور UAE کی الحسن گیس فیلڈ پہ حملہ کر دیا, اور کویت کی آئل ریفائنریز اور گیس یونٹس پہ حملہ کر دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا تو صاف نتیجہ ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہمیں کروڈ نہیں ملے گا, ہمیں گیس نہیں ملے گی, ہم نے فیکٹریاں نہیں چلیں گی, ہمارا ویپار بند ہو جائے گا. اور آپ ویپار کی فکر کر رہے ہو, آپ کو انرجی سپلائی کی فکر کرنی چاہیے. یہ کون سی نیتی کی بات کر رہے ہو آپ؟ تو میں آگرہ کروں گا آج کے دن ان بدھی جیوی لوگوں کو کہ اپنا نقصان مت کراؤ. یہ چپ رہنے کا وقت نہیں ہے, اور اگر آپ چپ رہو گے تو آپ ہندوستان کی جنتا کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں. I request this government and the Prime Minister of India, this is not the time to keep quiet. The retaliation of Iran to the petroleum and gas resources in the Gulf countries will ultimately destroy our economy, because we depend on LPG, we depend on gas from there, we depend on crude oil from there through the Straits of Hormuz.